बंधु माने सतर्क रुहंतु। आगामी 24 घंटा पाई 3टी गुरुत्वपूर्ण घटना घटिबो जहां आपणक जीवन को गभीर भाबरे प्रभावित करिबो। एही विषय गुड़िक विषय सत्य सुनी आपण स्तब्ध किंबा भयभीत होई पारंती, कारण आपण जो जिनिस गुड़िक भय करुथिले ताहा शेषरे घटिबाकू जाउछि। शनि एवं राहुंकर संरचना आपणक कुंडली रे एक विराट झड़ सृष्टि करुछि, जहार प्रभाव गभीर भावरे अनुभूत हेब। आगामी दिनर प्रकाश आपणको आपणक हृदय को हलाई देब। आमे जानू जे गत किछि मास आपणको पाई अत्यंत जंत्रणादायक थिला। आपण जेउमानक उपरे विश्वास करिथिले, जेउमाने आपणक दयारु फायदा उठाइथिले, सेमानक ठारु आपण कठिन कष्ट एवं विश्वासघातकर सम्मुखीन होइछन्ति। तथापि धैर्य रखंतु। आगामी 24 घंटा पाई एही दुखर अंत हेबो। 3टी निर्दिष्ट घटना घटिबाकू जाउछि, जहां आपणक शत्रु माननकु आपणक पाद तळे नतमस्तक हेबाकू बाध्य करिवो। जो माने आपणकु विश्वासघातकता करिथिले, आपणक प्रतिष्ठा को खराब करिबाकू चेष्टा करिथिले एवं आपणक भल पणियाकू शोषण करिथिले, से माने क्षमा मागी आपणक पाद तळे नई पड़िबे। एही परिवर्तन घटुछि, कारण एही 24 घंटा मध्यरे आपण 3टी आश्चर्यजनक खबर पाइबे। तथापि एही आनंद मध्यरे आपणकू सतर्क रहिबाकू पड़िबो। आपणक कुंडली रे शनि एवं राहुंकर शक्तिशाली संजोगर अर्थ हेउछि जे गोटिए भूल आपणकर समस्त कठिन परिश्रम को पराजित करि पारे। मु एही वीडियो रे समस्त विवरणी शेयर करूछि एवं शेषरे मु एक चमत्कारी प्रतिकार मध्य कहिबी। जदि आपण एही प्रतिकार अनुसरण करंती, तेबे आगामी समय प्रकृत रे आश्चर्यजनक एवं खुशी रे परिपूर्ण होइछिब। आपणक जीवनरु केवल नकारात्मक शक्ति दूर हेबो नाही, बरं देवी लक्ष्मी एवं भगवान कुबेरंकर आशीर्वाद मध्य आपणक उपरे बर्षिब। आपणक ग्रह स्थिति सुदृढ़ हेबो एवं वर्ष सारा आपणक उपरे धन वर्षा हेबो। एते धन जे आपण याको परिचालना करि पारिबे नाही। मु जाने जे विगत वर्ष आपणक पई बहुत कष्टकर थिला एवं एही वर्षर प्रारंभिक मास गुड़िक मध्य विशेष खास नथिला। आपण आपणक जीवन रे विभिन्न असुविधार सम्मुखीन होइथिले। निकटतम परिचित माने प्रायतः आपणक खुशी उपरे मंद दृष्टि पकांती। जेतेबेले भल खबर आसे किंबा आपणक जीवन रे एक सकारात्मक पर्याय आरंभ हुए, आपणक शत्रु माने सक्रिय एवं सतर्क होई जांती। से माने आपणक जीवन रे सामान्यतम प्रगति किंबा भल को मध्य सह्य करि पारंती नाही। जेतेबेले किछि सकारात्मक घटे, एही वर्ष हेउ किंबा शेष वर्ष, से माने आपणक आनंद उपरे एक अंधार कुदृष्टि पकांती। से माने सेमानंकर मंद उद्देश्य द्वारा आपणक सफलता को नष्ट करिबाकू एवं आपणकर जीवनर जेकोसी खुशी को दमन करने चेष्टा करती। एमाने केवल छलनाकारी, जो माने आपणक काम रे बाधा सृष्टि करने चेष्टा करती, कारण से माने चाहती नहीं जे आपण सेमानंकु किंबा सेमानंकर पिलामानंकु कोनोसी प्रकारे पछरे पकाई दियंतु। से माने आपणको असुविधारे पकाइबाकू एवं आपणक मनरे नकारात्मक चिंताधारा सृष्टि करने चेष्टा करती। अन्य शब्दरे आपण जहा करने चेष्टा करती, से माने आपणक भितरे नकारात्मकता बुणीबाकू चेष्टा करती। आपणको विचलित करने एवं आपणको निज उपरे संदेह करने लक्ष्य रखी से माने आपणको एक कार्य आपणक क्षमता बाहरे किंबा गुरुत्वपूर्ण समस्यार कारण हेबो बोली दाबी करी आपण को निरुत्साहित करने को चेष्टा करिवे। से माने आपण को बंद करने को चेष्टा करिबा पई एपरि शब्द व्यवहार करिवे एवं एही शत्रु मानक विषय रे आगामी 24 घंटा मध्यरे आपणक विरोधी माने सेमानंकर कार्यकलाप बंद करिवे नाही। से माने आपणक प्रतिष्ठा को क्षुण्ण करिबा पई सेमानंकर प्रयास जारी रखिबे। जेतेबेले आपणकर नाम सम्मानर सहित उल्लेख कराजिबो, से माने आपणक विषय मिथ्या प्रचार करिवे। से माने आपणक जीवनर खुशी एवं आपणक परिवार मध्यरे बंधनर शक्ति को दुर्बल करने को चेष्टा करिवे। से माने आपणक सम्मान उपरे आघात करिवे एवं आपणक प्रतिष्ठा को हानि करने को चेष्टा करिवे। एही परिस्थिति रे आपणको आगामी 24 घंटा मध्यरे
ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏପରି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ପରେ ଆପଣ ଅନୁତାପ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଛୋଟ ବିବାଦ କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତି ଉପୁଜେ ତେବେ ଏହାକୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତକର ଗରମରେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 3ଟି ନିୟମ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏହି 3ଟି ନିୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଏବଂ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେମାନେ ସେହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଛି। ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ନିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ଘରେ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠିନଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସେଠାରେ ବାସ କରେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରି ଏକ ବର୍ଷ ଭଲ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସକାଳ ଭଲ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ସକାଳ 5ଟାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକାଳ 7ଟା ପରେ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଡାକି ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ। ଏହି ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂଜା ଘରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଧୂପକାଠି ଏବଂ ଦୀପ ଜାଳି ଏକ ଆସନ ଉପରେ ବସି ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପାଠ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆରତି ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଦୂରରେ ରହେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପାଠ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୋଇବା ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କାମରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରୁ ଛୁଟି ପାଇପାରୁନାହିଁ ମୁଁ କିପରି କୌଣସି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବି? ସମୟ ଖୋଜିବା କଷ୍ଟକର, ମୁଁ ତାହା ବୁଝିପାରୁଛି। ମୁଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ଛୁଟି ପରାମର୍ଶ ଦେଉନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରତି 2 କିମ୍ବା 3 ମାସରେ ଅତି କମରେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଦେଶରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀରେ, ଯେପରିକି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସତେଜ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏବଂ କଷ୍ଟ କମ୍ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏପରି ଧାରଣା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁପ୍ତ କଥା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଣେ ପବିତ୍ର ହୃଦୟର ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଛଳନା କିମ୍ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି।
तथापि दुनिया रे अनेक धूर्त लोक अछंती जो आपनको परिचालना करने चेष्टा करिपारंती। आपनको आगामी 24 घंटा मध्य विशेष सतर्क रहिबाको पड़िबो एवं समस्तंको अंध भावरे विश्वास करिबारु दूरेई रहिबाको पड़िबो, नचेत आपण सहजरे सेमानंको द्वारा फसी जिवे किंबा प्रतारित होइजिवे जो माने केवल निज स्वार्थ पई आपनको शोषण करने चाहते। तेणु केवल कहा सहित आपणक जीवनर व्यक्तिगत विवरणी विषय अधिक खोलाखोली भावरे कथा हुंतु नाही। आपण आपणक चारि पाखरे थिबा लोक माननकु देखि पारंती जो माने तुलनात्मक भावरे कम काम करिबा सत्ते बहुत खुशी एवं समृद्ध जीवन यापन करंती। सेमाने केबे भी सेमानक जीवन विषय विवरणी प्रकाश करंती नाही, जेपरिक सेमाने केउठारे टंका रोजगार करंती, सेमाने केउ काम करंती किंबा सेमाने किपरि सेमानंकर कार्य परिचालना करंती सब किछि गोपनीय रखंती। आपण एहा मध्ये देखिबे जे सेमाने बहुत भक्तिर सहित निजर देवादेवी को पूजा करंती एवं निशा सेवन करिबा किंबा एपरि करिबा परे सेमानंक घरे प्रवेश करिबारु कठिन भावरे दूरेई रहंती। अन्यथा एहा करिबा एक गुरुतर पाप बोली माना जायथाय जहा समस्त भल कार्य को पराजित करिपारे। तेणु बंधु माने खराब अभ्यास दूरेई रुहंतु, निशा द्रव्य सेवन ठारू दूरेई रुहंतु एवं श्रृंखलित अभ्यास ग्रहण करंतु। आसंतु एबे आलोचना करिबा जे आपणक घरु नकारात्मक शक्ति दूर करिबा एवं सकारात्मक शक्ति सुख शांति एवं समृद्धि को आमंत्रण करिबा पई आपण कोन करिबा उचित, आपणको कोन करिबा को पड़िबो। आपण जोठारे सिंदूर निजर सिंधुक रखती अर्थात निजर कपबोर्ड किंबा आलमारी रखती जोठारे आपण टंका संरक्षण करती सेठारे आपणको एक मुद्रा एवं मुठाए हलदिया सोरिष रखिबा उचित। गोटे काम करंतु, निजर पूजा घर को जांतु, मां लक्ष्मी सम्मुखरे एक लाल रंगर कपड़ा बिछाई दियंतु, ता उपरे एक मुठी हलदिया सोरिष एवं गोटे 1 टंकिया मुद्रा रखंतु। से पुटुड़ी को हाथ रे धरी आपण मां लक्ष्मी बीज मंत्र 11 थर जप करंतु। ओम महालक्ष्मी नमः एही मंत्र को 11 थर जपिबा परे मां लक्ष्मी पाद तले ताकु छुआई दियंतु एवं निज मनरे प्रार्थना करंतु, हे मां लक्ष्मी एहाको आपणकर आशीर्वाद दियंतु एवं आपण सर्वदा मो घरे स्थायी रूप रे वास करंतु। एभली प्रार्थना करे से पुटुली को नै आपण निजर टंका रखुतबा स्थान रे रखि दियंतु एवं चुपचाप रखंतु, काहाकू ए विषय किछि भी जणांतु नाही एवं ताकू जोठारे टंका रखुचंती तार दक्षिण दिगरे रखि दियंतु एवं से ताको जेमिति आपण केबे नछंती सेति प्रति ध्यान देबे। टंका आनिबा बेले मध्य सेथिरि जेमिति आपणकर हाथ न बाजे। तापरे आपण देवी लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणଙ୍କ उपरे पड़िबार देखिबे। आपणଙ୍କ जीवनरु समस्त दुख एवं कष्ट दूर होइजिबो, खुशी एवं सकारात्मक शक्ति प्रवाहित हेबो एवं आर्थिक समस्या टंका सह जड़ित चिंता बहुत सहजरे समाधान हेबो। तथापि गोटिए कथा मने रखंतु, केही आपणଙ୍କୁ एही प्रतिकार करूथुबार देखिबा उचित नुहे। एहा विषय अन्य माननकु कहंतु नाही, जदि अन्य माने जानि पारंती तेबे प्रतिकारर प्रभाव नष्ट होई पारे। आपणଙ୍କ पाखरे 24 घंटा अछि, एही 24 घंटा रे आपण नूतन सुजोग पाइबे एवं नूतन खुशी अनुभव करिवे। विगत वर्ष गुड़िकरे आपण करिथिबा कठिन परिश्रमर फल आपण पाइबे। अन्य माने आपणଙ୍କ ठारू दूरेई जिबा परे मध्य आपण केबे आपणଙ୍କର हृदय को आशा हराइबाकू देई नाहंती किंबा निजको भांगिबाकू देई नाहंती, बरं आपण प्रत्येक परिस्थिति को एक लढुआ मनोभाव सहित सामना करिसेंती एवं प्रत्येक परिस्थिति को सतर्कता एवं संकल्प सहित परिचालना करिसेंती। तथापि बंधु माने मु आपनको कहिबाकू चाहूची जे 24 घंटा मध्य आपण अत्यधिक तरबरिया भावरे कार्य करिबा उचित नुहे। केतेक समय आपणको केवल आपणकर हृदय अपेक्षा आपणकर मनर कथा सुनिबाकू पड़िबो। हृदय उपरे आधारित निष्पत्ति प्रायतः सठिक होइथाय। एही 24 घंटा मध्य आपणक मनर कथा मध्य सुनिबाकू मने रखंतु। तेणु बंधु माने आसंतु सत्य को देखिबा, प्रकृत वास्तव एवं कोनसी त्वरित निष्पत्ति किंबा भूल करिबा ठारू दूरेई रहिबा, जहा पई आपण परे पश्चाताप करि पारंती। कहिबा पूर्वरु भलो भाबरे चिंता करी कुहंतु, एपरि किछि कुहंतु नाही जहा अन्य मानकु कष्ट देई पारे। आपणक समस्त चिंता दूर हेबार समय आसीछि। आपण सह्य करिथिबा दुख एवं जंत्रणा बंद हेबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे अधिक सुख एवं परिपूर्णता अनुभव हेबाकू जाउछि। आपणकर भाग्य चमकदार भाबरे चमकिबाकू जाउछि।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ। ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଛକ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଘୁରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ନିକଟତର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନିରନ୍ତର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅପାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ। ତେଣୁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ। ଆପଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଫୋନ କଲ୍ ହୋଇପାରେ, କାହା ପାଇଁ ଏକ ମୁହାଁମୁହିଁ ସାକ୍ଷାତ, ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ କିମ୍ବା ମନକୁ ଆଘାତ କରୁଥିବା ହଠାତ୍ ଚିନ୍ତା। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଫଳତା ବିନା ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପିତାମାତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ପିତାମାତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଏବଂ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଛରେ ପକାଇଦେବେ। ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଆପଣ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଖୁସି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କାହା ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଶୀଘ୍ର କୁହାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଶାନ୍ତ ମନରେ କରାଯାଇଥିବା ଆଲୋଚନା ବନ୍ଧନକୁ ମଜବୁତ କରିପାରେ। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଦିନ ଏବଂ ଏବେ ଏକ ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଦିନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ଏହି ସୂଚନା ସାମାନ୍ୟ କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦୂରଗାମୀ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ଅବ୍ୟକ୍ତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ଆଜି ଏହାକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଆଲୋଚନା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥିବା ଏକ ଫାଟକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ତରବରିଆ ହେବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ସମୟ ନିଜେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ